Buenas tardes a todos y todas y bienvenidos a este side event, a una respuesta integral a la prolongada pandemia de COVID-19, teniendo en cuenta la salud y la economía en el contexto del 59º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud. Este evento permitirá integrar un análisis de los desafíos actuales, especialmente referidos a la inequidad social y en salud de la población de la región, y un debate sobre las estrategias más efectivas que permitan controlar la pandemia y promover el fortalecimiento de los sistemas de salud con resiliencia. Me complace reconocer a las autoridades que nos acompañan en el día de hoy, el subdirector de la OPS, Jarbas Barbosa, la secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena. Alicia, bienvenida de nuevo a esta Casa de la Salud de las Américas. Nos acompañan también a tres representantes delegados del Consejo Directivo, el ministro de Salud de Jamaica, Christopher Tufton, que es además el presidente de este Consejo Directivo, el jefe de la delegación de Canadá al Consejo Directivo, Michael Pearson, y el ministro de Salud de Chile, Enrique París. Con estos excelentes colaboradores iniciamos esta sesión. Quería solamente recordar a los que nos acompañan, a los panelistas, que es una sesión de 1 hora, así que para que podamos tener, aprovechar el tiempo y terminar a tiempo, valga la redundancia, antes de que inicie la sesión de la tarde del Consejo Directivo, les pido que por favor se limiten al tiempo asignado a sus presentaciones. Y sin más nada, doctor Barbosa, tiene usted la palabra para las palabras de bienvenida. Adelante. Muchas gracias, Amália. Buenas tardes a todas e todos que participam nesse evento. A região das Américas continua sendo uma das regiões mais inequitativas do mundo. Devido a seus altos níveis de informalidade laboral, urbanização, pobreza, exclusão social e desigualdade, assim como a fragilidade de seus sistemas de saúde e proteção social, os países da região das Américas han mostrado vulnerabilidades importantes, em particular vulnerabilidades a choques de tipo epidemiológico, desastres ou crises econômicas e sociais. E nesse sentido, a necessidade de uma articulação entre a saúde e a economia como componentes centrais e necessários para abordar os desafios da pandemia por COVID-19 ha quedado de manifiesto como consequência de los profundos efeitos sociais que a crise sanitária desatou, sendo impossível uma abordagem exclusivamente desde as medidas de saúde pública. Com isso em mente, desde o ano passado, a OPS e a CEPAL han iniciado uma agenda de trabalho conjunta orientada a fortalecer e complementar sua cooperação técnica em los países, especialmente orientada ao apoio no desenho e implementação de políticas públicas que abordem os desafios atuais e futuros. Esses dois organismos internacionais compartem uma concepção de saúde como direito fundamental e bem público que deve ser garantizado por el Estado mediante políticas públicas com intervenções intersetoriais que abordem os principais determinantes econômicos e sociais, assim como de saúde da crise. E nesse sentido, essa colaboração se materializou durante o ano 2020 em primeiro documento conjunto e se fortalece em 2021 com o desenvolvimento de novo documento que se centra em abordagem integral desde a saúde e a economia para enfrentar essa pandemia prolongada e seus correspondentes efeitos. No primeiro documento, o trabalho se baseou na premissa de fundamentar o indissociável laço entre saúde e economia como determinantes centrais para interpretar a problemática e entender o caminho hacia adelante. As questões epidemiológicas não podiam, por ende, abordar-se de maneira aislada com respeito aos componentes sociais e, ao mesmo tempo, quedou claro que não podia haver recuperação econômica sostenível sem o controle da pandemia. Em cambio, nesse segundo trabalho, se centra em las recomendações de curto e mediano prazo
para implementar uma agenda sustentável de transformações institucionais que orientem os cambios estruturais necessários para garantizar o direito à saúde da população. Nesse contexto, é necessário reforçar o objetivo de generar sistemas de saúde que sejam resilientes a desafios em contexto de profunda incertidumbre. Además, o atual documento põe de manifiesto que tanto o controle da pandemia como a resposta econômica requerem liderazgo e uma reitoria efetiva e dinâmica de los estados mediante políticas nacionais que integrem políticas de saúde, políticas econômicas e políticas sociais. E, nesse sentido, se busca fortalecer a agenda de transformações da saúde, que desde a aprovação da Estratégia de Saúde Universal, a OPS vem apoiando na região, ponendo ênfase em enfoque integrador da mesma como parte do conjunto de políticas sociais para abordar os determinantes ambientais, econômicos, políticos e sociais da saúde. Gracias, Amália. Gracias a doctor Barbosa por esas palabras de apertura. La primera parte de este seminario se trata de un análisis desde la perspectiva regional e iniciando con el impacto social y económico de la crisis de la COVID-19. Tenemos a la secretaria ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena. Alicia, por favor, adelante. Muchísimas gracias y muy buenos días a todos y a todas, y realmente agradecida por esta invitación, querida Amalia. Saludo a Jarbas Barbosa con mucho afecto y por su conducto a Carissa Etienne, diciendo que nos sentimos muy complacidos por el memorándum conjunto que estamos firmando, y el 7 de octubre presentaremos un documento conjunto, OPS y la CEPAL. Solamente quiero saludar muy especialmente a Christopher Tufton, ministro de Salud de Jamaica y presidente de este 59 Consejo, a Michael Pearson, jefe de la delegación de Canadá, y de una manera muy especial a Enrique París, que es el ministro de Salud de Chile, mandarle un abrazo muy afectuoso. Comienzo entonces rápidamente con mi presentación, que es un impacto social y económico del COVID-19, un análisis regional, como me han hecho favor de indicarme. En primer lugar, yo quisiera destacar 5 mensajes muy concretos. Primero, hay un aumento en las asimetrías globales respecto al acceso a vacunas, también a riqueza y a financiamiento. Vemos con preocupación que se han abierto las brechas entre los países desarrollados y en vías de desarrollo. El COVID-19 magnificó las debilidades estructurales de los sistemas de salud en nuestra región. Y estamos frente a una paradoja de la recuperación, porque aunque va a haber crecimiento en 2021 y 2022, por un rebote estadístico y por más exportación y mayor consumo privado, hay poco crecimiento genuino, que entonces no es tan inclusivo ni transformador. Aumenta la pobreza, la desigualdad, la informalidad y la desocupación, y van a persistir por varios años, lo que va a exigir la continuidad de apoyos gubernamentales. Y por cierto que urge explicitar estrategias de recuperación transformadora con énfasis en igualdad y en sostenibilidad, centrándonos en sectores industriales estratégicos, y aquí me refiero, por supuesto, a las industrias de la manufactura, de la farmacéutica y el financiamiento a los sistemas de salud primaria. Primero veamos las asimetrías. Las asimetrías son de 2 tipos. Una es al interior de nuestra región y otra es nuestra región respecto al mundo. Sin duda, aquí nosotros reflejamos el porcentaje de la población mayor de 18 años con esquema de vacunación completo al 15 de septiembre. Vemos que Chile, Uruguay y Ecuador encabezan, por supuesto, el esquema de vacunación completo, ¿verdad? Incluso puede ser que ya tengan cifras más actualizadas y sea incluso más alto, pero vemos con preocupación que los países como Haití, Nicaragua, Jamaica, Guatemala están por debajo de al menos del 20% sin duda, Santa Lucía, Guatemala, San Vincent y las Granadinas y Jamaica mismo, y por supuesto Haití. Y respecto al mundo, ¿verdad? Respecto a Estados Unidos y Canadá, que ya alcanzaron 69,6 y la Unión Europea 74,1, nuestra región pues todavía no tiene este esquema de vacunación completo. Estamos en 47,3 promedio y 26,3
en el Caribe. Es decir, aquí en la Asamblea General donde me encuentro yo hoy en Nueva York, se está haciendo un gran llamado para que los países desarrollados que han concentrado el 39% de los compromisos de compra, teniendo solo el 13% de la población, hagan esfuerzos más fuertes para apoyar a COVAX o bien para hacer una mayor distribución de sus vacunas excedentes en algunos casos, en la mayoría de los casos. Nuestra región ha sido la más impactada del mundo en desarrollo. Con solo 8,4% de la población, tenemos 31,5% de las muertes a nivel mundial. Y las consecuencias sociales han sido realmente enormes y económicas, como lo vamos a financiamiento. O sea, esta pandemia nos encuentra con sistemas un poco débiles ya en la región. Miren ustedes, el financiamiento que hay es un financiamiento que no alcanza al 6% del PIB, que es la meta acordada por los miembros de la OPS en 2014. Solamente hay unos pocos que llegan de nuestra región, Argentina, Uruguay y Cuba. Le siguen, por supuesto, bueno, Chile, que está en 4,6, Nicaragua en 5,1, Colombia 5,5, pero debemos llegar a esta meta del 6% del PIB acordada por los países. Nuevamente, hay algunos países muy rezagados, como ustedes pueden ver aquí, y en promedio el gasto público en salud sobre el PIB promedio en nuestra región es de 3,8%, en los países de la OCDE supera el 7%. Y también vemos otro tema con preocupación, que es el alto gasto de bolsillo y que es realmente muy fuerte para los países en general. Y esto significa que hay un subfinanciamiento público que lleva a una alta dependencia del gasto de bolsillo, que representa en promedio 33,6%. Es decir, miren ustedes el caso de Guatemala, que está en 58%, que es el gasto de bolsillo en salud. Es una cifra muy, muy alta, en tanto que los países de la OCDE están en 21%, porque tienen sistemas de salud más universales. Nosotros le llamamos a este tema la paradoja de la recuperación. ¿Por qué es una paradoja? Porque en realidad, obviamente caímos como nunca en el crecimiento, 6,8, nos recuperamos este año en un 5,9 y el próximo en 2,9, pero la recuperación de este año se debe más a un rebote estadístico y no realmente reactiva inversión, por ejemplo, con cambios estructurales, y la recuperación del PIB no va a ser suficiente para lograr, por ejemplo, aumentar el empleo, que es tan importante, o la productividad. Aquí está desagregado por países y vemos que obviamente el rebote que se presenta en 2021 tiene mucho que ver con el arrastre estadístico y con dos factores más, que es el aumento de las exportaciones gracias al dinamismo de China y Estados Unidos, y también al consumo privado, que fue sin duda estimulado por las transferencias sociales que hicieron los gobiernos de manera muy eficaz. Entonces, vemos que en el tope de la tabla, digamos, por supuesto, tenemos Guyana, que tiene petróleo, lo sabemos, pero también está Panamá, Perú, Chile, con cifras de crecimiento muy importantes, que, por cierto, en el 2021 se reducen un poco, se va llegando a la tendencia que teníamos históricamente, que es un poco más baja. Solo 9 países en 2021 recuperan sus niveles de actividad económica del 2019, y obviamente en 2022 se agregan otros 5 países. ¿Qué fue lo que más nos golpeó? Y Jarbas ya habló un poco de ello, ¿verdad? De cómo, la verdad, ¿qué fue lo que más sufrimos? Bueno, ¿y por qué somos la región más golpeada? Pues aquí lo vemos claramente, que América Latina y el Caribe tuvo una caída del PIB mucho mayor que las economías avanzadas, que Asia en desarrollo, que incluso África subsahariana. O sea, fuimos la región del mundo más golpeada en lo económico, más golpeada en el empleo. El empleo, el desempleo más bien, tuvo índices muy altos en nuestra región comparado con el resto del mundo. Y yo diría las poblaciones o los sectores que más han sufrido es el empleo informal, los jóvenes y las mujeres. Nosotros vemos aquí que la participación de jóvenes y de entre 15 y 24 años ya en 2019 tenían una gran desventaja respecto al resto de la población entre 25 y 64, con índices muy altos ya de desempleo en la informalidad
Y del lado derecho vemos a las mujeres que habían logrado un ingreso al mercado laboral muy importante y vivimos entonces un retroceso en la participación laboral, es decir, mujeres que buscan empleo, de 49%, lo cual nos devuelve una década prácticamente hacia atrás, nos vuelve al 2008. Y también observamos que si no hubiera habido transferencias públicas, sociales, ¿verdad? La pobreza y la pobreza extrema, aquí hacemos un comparado con y sin transferencias. Si los países no hubieran hecho ningún tipo de esfuerzo social de transferencias de emergencia, la pobreza hubiera llegado a 230 millones de personas. Afortunadamente, con las transferencias, bueno, afortunadamente estamos en 209 millones, que tampoco es una panacea, pero al menos logramos que digamos que casi 21 millones de personas no cayeran en pobreza gracias a estas transferencias. Lo mismo sucede en la pobreza extrema, ¿verdad? Con transferencias estamos en 78 millones de personas. Si no las hubiera habido, estaríamos en 98. Y debemos reconocer que en nuestra región cubrieron los países, 32 países cubrieron a 395 millones de personas, 59,6% de la población. Y otro factor que ayudó mucho en el ingreso familiar son las remesas de los migrantes, ¿verdad? Que tuvieron montos récord, tanto en México como en Centroamérica, pero lo que sí vimos es una mayor desigualdad en la distribución del ingreso, sin lugar a dudas. Ahora, si en 2021 no tenemos el mismo nivel de transferencias de emergencia, es más, si se desarticulan o se quitan estas transferencias de los hogares o hacia los hogares, la pobreza definitivamente tendría un aumento. Y entonces vemos que el nivel de gasto que hemos visto hasta ahora en 2021 es solo de 0,8% del PIB de 2020. En el 2020 el gasto fue de 1,55, es decir, estamos a la mitad. Y eso nos preocupa un poco porque esto puede disminuir la cobertura a la población de 49 a 29%, o sea, bajaríamos de 326 a 231 millones de personas y la pobreza extrema podría irse hacia arriba al 14,8 y la pobreza en general al 35,2. Hay países que ya han dicho que la van a extender hasta finales de año. Y hay otras medidas muy interesantes, y es que han ido supliendo las medidas de transferencias de emergencia por ayudas laborales, es decir, por apoyos para aquellos que encuentren trabajo formal y que el gobierno pueda darles yo diría una compensación. Esto lo está haciendo Chile, nosotros lo analizamos y nos parece una estrategia bien interesante para ir apoyando justamente el regreso al empleo formal. Estamos ante un riesgo de una generación perdida en materia de educación. Esto sí es una realidad. Nosotros hemos medido que hay 167 millones de estudiantes que perdieron hasta un año de escolaridad presencial, con grave impacto en su aprendizaje. Y estamos ante el riesgo de 3,1 millones de jóvenes, niñas y niños que abandonen la escuela. Eso nos preocupa muchísimo porque además está asociado a inseguridad alimentaria, a lo que se llama alimentación escolar, desayunos, almuerzos, que también afectan a los jóvenes y a los niños. Y desde luego tenemos una gran brecha digital en América Latina y el Caribe, 66 millones de hogares no conectados a una red de internet adecuada. Y la verdad, hemos visto el retroceso también en el embarazo adolescente. Esto lo hemos visto también con el UNFPA, 5 años de retroceso en la reducción del embarazo adolescente. Un aumento de la violencia, sin lugar a duda. Y aquí es donde nosotros más nos preocupa, que son la alta secundaria y la terciaria, donde algunos jóvenes pueden ya no regresar a la escuela. Y por supuesto, la preprimaria o la educación preescolar, en donde es difícil que hagan teleeducación los niñitos más chicos. Y el otro grave problema ha sido la inseguridad alimentaria. Sé que a la OPS este es un tema que le preocupa y sobre todo en nuestra región la incidencia de la inseguridad alimentaria aumentó realmente en forma muy importante, sobre todo en el Caribe, en América Latina en su conjunto, por supuesto en el mundo entero, pero en América Latina la incidencia de inseguridad alimentaria grave y de moderada y severa tuvo aumentos muy preocupantes, especialmente en el Caribe. Esto hay que verlo con mucho cuidado. Lo mismo pasó en Centroamérica.
Urge entonces promover una recuperación transformadora con énfasis en inversión, igualdad y sostenibilidad. Y para ello nosotros desde la CEPAL proponemos, primero que nada, ser muy concretos en lo que se refiere a hacia dónde dirigir nuestro gasto público. Por un lado, hay que promover la inversión. La inversión es el puente entre el corto y el mediano plazo. Y nuestra región está en 17,6% de la inversión pública y privada en porcentajes del PIB. Miren dónde está el promedio está en 26,3%. Obviamente los desarrollados ya no requieren tanta inversión en infraestructura, por ejemplo, las economías emergentes están en 32,9%. O sea, nosotros tenemos que por lo menos irnos hacia el promedio, aumentar 10 puntos la inversión. Y por lo tanto eso va a requerir políticas fiscales expansivas para proteger la protección social y para la inversión que está en el mínimo en 3 décadas. Y vamos a tener que aumentar el espacio fiscal, evitando evasión, reduciendo gastos tributarios y, por supuesto, recibiendo financiamiento internacional en condiciones más concesionales. Vamos a tener que hablar de recaudación progresiva, ¿verdad? El alcance de los impuestos sobre la renta, la propiedad, la riqueza, las regalías, ¿verdad? Que deberíamos equipararlas a estándares internacionales hacia arriba, no hacia abajo, el race to the top y not to the bottom. Y obviamente incorporar el enfoque de género en todo el ciclo fiscal. Nosotros hemos propuesto 8 sectores que nos parece que pueden ser los que pueden lograr esta transición tan importante porque promueven cambio técnico, generan empleos y reducen la restricción externa y la huella ambiental. La transición energética hacia renovables, hay muchos países que ya están en ello, incluso con inversión extranjera directa muy importante. Invertir en servicios públicos y en salud primaria, en electromovilidad, la inclusión digital, ¿verdad? Y aquí quiero señalar la industria manufacturera de la salud con mirada regional. Voy a hacer énfasis en ese sector en particular y, por supuesto, la valoración de las soluciones que se basan en la naturaleza marina y terrestre, la economía circular y el turismo sostenible, que es tan relevante sobre todo para el Caribe y Centroamérica. Quiero referirme precisamente a la industria manufacturera de la salud con mirada regional, porque ahí creemos que hay una urgencia para movernos hacia una mayor autosuficiencia sanitaria. Porque ya vimos las asimetrías en vacunación y las penurias que tuvieron que pasar los países para lograr vacunas, la alta dependencia de las importaciones. Y ante estos dos fenómenos, CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, solicitó a la CEPAL la elaboración de un plan de autosuficiencia sanitaria que fue aprobado el sábado por unanimidad y que acordaron 7 líneas de acción y priorizar, por cierto, el abastecimiento de vacunas a corto plazo, medicamentos vía mecanismos regionales y subregionales, incluyendo COVAX, fortalecer COVAX y fortalecer el fondo rotatorio de vacunas de la OPS. Dar prioridad a la coordinación estratégica entre salud, economía, finanzas e industria para abordar el subfinanciamiento crónico de la salud, la investigación y el desarrollo tecnológico y desde luego partiendo de una base muy importante que es coordinación entre las 6 entidades que tienen nivel 4 en términos de entidades regulatorias reconocidas por la OMS, tan importantes en la región, y usar la red PAR de la OPS y las capacidades existentes en la región. El plan, y aquí está una súper síntesis porque no tengo mucho tiempo, maneja 2 tipos de objetivos, uno de muy corto plazo, que es acelerar el acceso a vacunas y los procesos de vacunación, y en el mediano plazo es fortalecer las capacidades tecnológicas y productivas de nuestra región y, por supuesto, asegurar un mercado estable, investigación y desarrollo y facilitar la producción local. El documento que con gusto puedo compartir con ustedes, tanto en inglés como en español, tiene un inventario de capacidades de vacunas e investigaciones en la región de producción. Ya sabemos qué países pueden producir, qué empresas farmacéuticas, qué cámaras, qué asociaciones, qué sistemas de regulación tenemos, qué flexibilidades frente a la propiedad intelectual y cuáles son los patrocinadores. Tenemos más de 135 patrocinadores de ensayos clínicos y cómo fortalecer los sistemas de salud primaria. Presentamos 7 líneas de acción: reconocimiento regulatorio y convergencia, plataforma regional de ensayos clínicos,
mecanismos inmediatos para compras de vacunas a nivel regional o por lo menos compartirlas entre nosotros, consorcios, sector público-privado para el desarrollo y producción de vacunas, partiendo de lo que ya existen en algunos países, Argentina, Brasil, México, Chile, que están avanzando, Cuba, desarrollo de un mercado regional estable, ¿verdad? Que no, porque los medicamentos es un complejo industrial muy importante que genera mucho empleo, pero que requiere también una mirada de largo plazo. Y por supuesto los sistemas de salud universal. Y esto debemos hacerlo en estrecha coordinación con la OPS, por eso estamos firmando este convenio, y el sector salud de los países de la región. Es muy urgente que ustedes, los ministros de salud, estén involucrados. Y por lo tanto, una estrategia de salud universal, como ustedes lo han planteado en la OPS, ¿verdad? Para fortalecer la atención primaria. Eso lo hemos hablado con Carissa. Mejorar los procesos de planificación, acceso a medicamentos esenciales a nivel local. Aquellos países con un buen sistema de atención primaria fueron los que más lograron una vacunación muy eficaz. Y desde luego, de acuerdo a la propuesta de la OPS, destinar al menos 30% del presupuesto del sector público a la atención primaria. Acompañar estos esfuerzos, sin lugar a duda, con un enfoque regional, que es lo que nos convocó CELAC, y también para hacer una reunión subregional y de ministros, por ejemplo, de Comisca en Centroamérica, de la Comunidad Andina, de la Alianza del Pacífico, de Mercosur, de CARICOM, de PROSUR, ¿verdad? En donde se discuta este tema y se vea cómo se puede fortalecer lo subregional y lo regional. Y por último, bueno, se trata de transitar hacia estados de bienestar. Aprendimos que necesitamos reestructurar la salud y la educación, ir a una sociedad del cuidado hacia las comunidades con propuestas de muy corto plazo, mantener transferencias, el ingreso básico, pero también una canasta básica digital, políticas industriales y tecnológicas para estos 8 sectores que he planteado y la integración regional. No podemos renunciar a que nuestra región requiere mayor colaboración entre nosotros y estamos ahí, la OPS y nosotros y muchas otras instituciones, el BID, que nos puede ayudar muchísimo, por ejemplo, y otras instituciones regionales. Pero para ello también debemos traer aquí a Naciones Unidas, y eso es lo que está sucediendo aquí, un debate para superar el déficit de solidaridad internacional. Muchas gracias por su atención. Gracias, Amalia. Espero que les haya resultado de interés y les agradezco su atención. Muchísimas gracias, Alicia, por una excelente presentación, y en aras del tiempo paso al doctor Jarbas Barbosa, que nos presentará el otro lado de la moneda, o diríamos el complemento de la moneda, aunque tú incluiste en tu presentación bastante de salud, porque es lógico. Así que, doctor Barbosa, adelante. Muchas gracias. Thank you, Amalia. I will share my screen. Thank you very much. I want to thank Alicia. I think that's a very comprehensive presentation and clearly highlighting the very important links between health, the economy, social development, and the environment. The pandemic, if anyone had any kind of doubts about these links, the pandemic, I think that was a very important statement that we need to bring together all these dimensions. The pandemic also has worsened the existing inequities in health that we have in the region, and is also compromising public health gains in our region: maternal mortality, immunization coverage, cancer, hypertension, diabetes, and many other chronic diseases that are suffering from the lack of access to medicines to control the disruption in health services during the peaks of transmission. We have some uncertainties yet about the future of the pandemic that I will very briefly address. Now, we have some factors that we really don't control, and as we always say in public health, it's better to be prepared for the worst case scenario and pray and hope that the best case scenario will happen. And also, I think that is important to highlight that the role of the state is crucial. If we don't have this kind of comprehensive response that Alicia Bárcena mentioned,
many times, and also to lead the health system transformation, rethinking, adapting, being innovative, to get the health systems working to achieve the Sustainable Development Goals, including universal health. As you know, COVID-19 cases, it was, if we have most cases happening among adults and young adults, the elderly men were disproportionately affected by death. So this is a very important characteristic of the pandemic in the world and in our region too. We also taking the Sustainable Development Index in the accidents that occurred due to the COVID-19. It's very clear that the countries that have the lowest Sustainable Development Index presented at the same time the most important excess deaths related to COVID-19. Here we have a snapshot about the interruption of essential health services in our region. Many countries reported the slight disruption, moderate disruption, and even severe disruption. And it's important to highlight that the primary care was the most affected because nurses and physicians were diverted to hospitals, to emergency rooms, because people were not feeling comfortable to go to a health center. For many reasons, we really have had a very important impact in many public health priorities in the region. Vaccine deployments, as you know, is still a big challenge that we have. Just to mention that we still have 10 countries in Latin America and the Caribbean that have not protected with fully vaccinated schemes 20% of their population. So we are still lagging behind to protect the most vulnerable groups that we have, the groups that have a higher risk to develop a severe form of COVID-19 and to die due to the disease. We have some in the document that we are launching with CEPAL. We have some forecasts about what can happen. Now we are taking account the public health and social measures that are very important, that we know that can prevent the transmission, not only against the original virus, but also against the new variants. Wearing masks, keeping social and physical distancing, avoid crowded spaces. Also, the vaccination coverage dynamics that is changing almost every week, and as the outcome, hospitalization and deaths. With this, we established these 4 scenarios, and the relevance that we have to present this is to highlight what are the strategies that you can implement to transition from low public health and social measures, low coverage, that unfortunately we still have some countries in the region that are here in this situation, to move all of the countries in the region to the C situation where adequate public health and social measures are adopted, and the countries can achieve a high coverage. This is the best scenario to control the transmission of COVID-19, to recover the economy, to reduce the very important social impact that the pandemic is providing. We have some uncertainty because the virus can change. We can have new variants of concern that if we don't control the transmission everywhere, in every country, as we know, we always can have new variants as a natural development of the virus. We also have to work harder to ensure equitable, timely, and affordable access to vaccines and supplies. This is very important to control the transmission. The capacity for effective implementation of immunization programs. Vaccines are essential, but we need many other activities to ensure a good vaccination campaign. We need to prepare the healthcare workers. We need to review the cold chain capacity. We need to have a very
strategic communication, a very comprehensive communication strategy, to address vaccine hesitancy in some groups of the population. We also need to address the social, economic, and political structural conditions, and the social, cultural, and behavioral aspects that in every pandemic that request that the people change their behavior. This is always a challenge. The recommendations that we are proposing in this document to accelerate vaccination and strengthen technology capacity, first, to ensure effective and homogeneous coverage of vaccines. As I mentioned, not only to have the vaccine, they are essential, but also to provide all these aspects. PAHO is working with the countries. From the beginning, we are providing technical cooperation to strengthen their national immunization plans, to address specific challenges that we have. Probably Minister Tuffan will address this, but in the Caribbean, we have a problem with vaccine hesitancy that the Ministry of Health have to address, and also how we can get the vulnerable population social, economic, and cultural barriers that can prevent the people to get their vaccines. We also need to increase regional technological capacities, as Alicia also mentioned, and this is important that we can work together. Yesterday, we have two very important events. First, our Directing Council approved unanimously a policy document, a very strategic one, asking the member states to work together, asking the Secretariat to provide technical cooperation to increase and to strengthen the capacity that we have in Latin America and the Caribbean to produce medicines, vaccines, and medical products. And at the same time, yesterday, we have also announced the two first hubs that we have in Latin America and the Caribbean to develop and produce this new technology for vaccines, the mRNA vaccines. Yesterday, we announced a public project in Brazil, a private project in Argentina that will receive technical cooperation to be a very concrete step to move forward this important achievement to increase the regional technological capacities. We also need to strengthen primary health care. This is very important that we can, at the same time, increase the public expenditure in health, but how to split this budget to have primary health care fully funded with the human resources trained with the capacity to provide a comprehensive package of care to the people, including prevention, promotion of health, surveillance, and all the public health priorities that we have. Also important to call the attention for the intersectoral focus to our health policy. It's very important to strengthen at the country level this dialogue between the Ministry of Health and the other ministers and other sectors in order to build up agendas that can address in a comprehensive way not only the health care, but also the social and economic determinants that are very important to change for the better or for the worse the health of the population. Finally, we also believe that it's very important to promote solidarity between countries with regards to vaccine procurement and other health technologies. The PAHO's Revolving Fund, as you know, is providing this kind of access for 42 years now, and we are working with the countries to strengthen their capacity. At the national level, to encourage and to stimulate dialogue between health, finance, international relations, industry, in order to have this comprehensive response to this very important public health crisis, to articulate and harmonize technical cooperation between international, regional, and national actors. As we have been working together yesterday during the announcement of the two projects we had in the Inter-American Development Bank that addressed the topic offering
financial support to the projects. We are working, also inviting the Ministry of Industry, Commerce, Economy to be part of this dialogue, the two regional dialogues that we had about this topic. How to strengthen regional and sub-regional governance mechanism in health. We have a very well-established mechanism in the Caribbean, in Central America, in South America. We are still dealing with the need to strengthen the sub-regional mechanism that can put together or to come together all the countries on the same objectives. We have very good dialogue with Prosur, with CARICOM, and with CIFCA, and I think that this also can be a very important platform to strengthen solidarity and cooperation, collaboration that is crucial to the response. Thank you. These are some of the ideas that are presented in our document. Over to you, Amalia. Muchísimas gracias, doctor Barbosa, y verdaderamente es un enfoque muy integral de la situación a nivel regional con las dos presentaciones. Con esto vamos a pasar a escuchar desde la perspectiva nacional, donde sabemos se libran las mayores batallas. So I will pass on to Minister Tufton to give us the perspectives from Jamaica. Minister, the mic is yours. Thank you very much, and thanks to those who have spoken before me. Very comprehensive, and there's a lot that we can learn from this. The COVID-19 pandemic has placed a tremendous burden on health infrastructure globally, resulting in a huge cost of lives lost, social displacement, mental health challenges, and economic fallout. Approximately 20% of persons require hospitalization, and maybe 5% require high dependency care. With over 200 million confirmed cases and over 4 million deaths, it is clear that the number of admissions have stressed health systems across the world. Many who are not ill enough to be hospitalized are sick at home. With a rapidly spreading infection, there is a clear impact on the workforce. As the numbers soar, there is no question in our minds that preventative measures had to be put in place. The measures to prevent the disease, prevent social interaction, and the conducting of businesses in a normal way. In other words, there have been side effects to the COVID response. It was clear that the businesses that depended on social interactions would suffer the most, and other businesses that could not adopt would also suffer. In a region that depends heavily on tourism, and in countries where economies depend on service industries, there is bound to have been an economic fallout. The pandemic has resulted, therefore, in a health crisis, a social crisis, and an economic crisis. For many developing countries, COVID-19 has affected and will continue to affect the debt burden, investments, human capital, and labor market participation, as well as global trade and supply linkages. It is important to understand how the pandemic has affected the economy. COVID-19 has led to a global recession, which has been described as the deepest since the end of World War II. In 2020, the global economy, which was forecasted to grow by 3.4%, contracted by 3.5%. Despite this, the world economy, according to the World Bank, is poised to stage its most robust post-recession recovery in the last 80 years in 2021. That is good news, but the rebound is expected to be uneven across countries as major economies look set to register strong growth, even as many developing countries or economies lag behind. In addition to this, Latin America and the Caribbean are characterized by a high dependence on imports of raw materials, medicines, and other health technologies from other regions. ECLAC, for example, estimates that in 2018, only 4% of a Latin American Caribbean series of health products imports came from the sub-region itself. This forecast of a vastly different recovery process for developing and developed countries will result in many countries in our region grappling with the effects
of the COVID-19 pandemic for a very long time to come. Let me now turn my attention quickly to the Jamaican experience. Figures from the Planning Institute of Jamaica show that for fiscal year 2020-2021, from April 2020 to March 2021, Jamaica's real GDP contracted by an estimated 11%. Most industries have been affected due to reductions in the demand and supply of goods and services. The largest contractions were recorded in the high contact industries such as hotel and restaurants, down 65.5%. Other service industries, which included recreation, entertainment, and sporting activities, down 28.2%, and transport, storage, and communication, down 13.6%. The contraction in economic activities has affected employment also. There was an 11.9% reduction in employment in July 2020 relative to January 2020. To put this into perspective, employment in Jamaica declined by 7.7% over a 3-year period due to the global economic crisis, which started in 2008. The impact of COVID-19 are obviously worse. These developments are expected to lead to increase in poverty and inequality. The challenges experienced socially as a result of the COVID-19 pandemic are far-reaching, spanning several sectors. There have been disruptions in service delivery in education, health, and assistance to the poor. In terms of program delivery, programs which rely on face-to-face methods of service provisions have been impacted by measures implemented to limit the spread of the virus. The road to economic recovery will be determined by how quickly the public health system can reduce the threat of the COVID-19 disease to the economy through effective preventative measures such as behavioral change and vaccinations, and adapt to the increasing demand on the health sector by increasing resources to manage COVID-19 cases, such as that it does not affect the delivery of routine health services. While public education and vaccination campaigns are ongoing, behavioral change and vaccination are largely dependent on several factors that are outside our immediate control and may take time to achieve, especially with emerging variants and increasing COVID fatigue. Governments must recognize that increasing capacity must proceed hand in hand with increasing the pace of vaccinations. And that's always a challenge for several reasons. As the health system must learn to accommodate COVID-19, so also must the business sector. Several factors will affect recovery. The ability of firms and workers to pivot, to implement policies to stem the spread of the infection in the workplace, and to apply innovations to allow businesses to continue despite COVID will make a difference in our recovery efforts. Health in all policies must now not only be a cliche that we call upon when convenient, it must become a way of life. Businesses must now build in their operation plans attention to infection prevention and control, emergency response plans, and contingency plans for health emergencies. The promotion of healthy lifestyle and the implementation of workplace policies that ensure a healthy workforce will contribute to a stable workforce. Finally, while some countries in our region have started the recovery process, the process remains fragile, given new variants and the level of debt, which restrict the level of fiscal intervention. The economic outlook is at best precarious. Countries cannot afford to continue to open up and shut down as the number of cases increase or decrease. The health sector must have the flexibility to adjust to the new demand, whilst at the same time working to decrease demand for health services through prevention. Sustained and increased public financing in health will be required to support additional resources that are needed. Economic recovery is dependent on this. Economic recovery is dependent on all of us. Health is inextricably linked to our economic recovery. Thank you. Thank you, Minister Tufton, and for acknowledging the important role of health for the recovery of the economy. Music to our ears. So with that, I pass on to
Canada, Michael Pearson, for their presentation. The mic is yours. Thank you very much. I'm always humbled to be between ministers, a minister following a minister before. Very much appreciate the comments that are made by our elected officials, who ultimately are the ones who, are the ones most important to lead us in this kind of crisis. And I want to thank PAHO as well for the invitation to invite Canada to speak about some of our national perspectives and experiences, and particularly lessons learned. And I'll start by saying the most fundamental lesson learned for us or lesson learned is not the right word, the most fundamental reality for Canada, and it's similar with, I know, a number of PAHO member states as well, is that we are a federal state. And as a federal state, there are divisions of responsibility when it comes to health in particular, quite significant differences in responsibility that have been very important in the context of managing this pandemic or responding to it. As a federal government, of which I am a representative, we are responsible for overall national public health guidance and advice, obviously for managing international issues, including border management, for providing economic support to our publics, which has been a particularly important issue during the pandemic, how to ensure the economic impact of the pandemic, and particularly of the public health measures that were undertaken, can be mitigated. And by contrast, our subnational authorities, primarily in our case, provinces and territories, 13 in all, they're responsible for public health measures. So the measures that are taken, whether they're lockdowns or partial lockdowns or mask mandates or any of those kinds of issues, vaccine distribution or particular administration of vaccines, those are all at the provincial and territorial level. And I'm highlighting that to start with because that division of labor between the national and subnational authorities when it comes to public health management during a pandemic such as this one has an impact on how the overall country is affected and can implement a strategy for dealing with a pandemic. That will be the same in the future as it is today, but clearly the pandemic has been able to teach us some real lessons about how that collaboration between the national and subnational authorities can work effectively. Okay, I'll move to the next slide. So we have just a very quick picture of our current situation in Canada. The map of our country, as you see it there, is really a capturing of our current situation of infection rates. It reflects the fourth wave, which I'll come back to in a minute. We'll see that in the next slide a bit more. But you'll also see the different colors of blue there. You'll see the different impacts that it's having in different parts of our country. And this is at the current time. And this is what I want to just, from my earlier remarks, highlight is that depending on public health measures taken in different provinces, there is an impact on how the various waves of the pandemic have affected the public. So it's both not just a function of population, higher numbers in our two biggest provinces of Quebec and Ontario, but also a function of public health measures. So you see to the left there, Alberta is in a proportionally the most difficult situation right now. And that's a function not just of population, or in fact, as function as much of the public health measures and approach that was taken by the subnational authority there, as it were the numbers of people in that province. So that's one consideration just to highlight on the current side. Also on the current side, and the two bottom boxes in particular, I want to highlight on the right-hand side of that slide are the indication of what the fourth wave reality has been, and this is not unique to Canada, but is something, of course, that is very significant in our country. Number one is that the cases, which of course at the beginning of the pandemic were almost hugely disproportionate to people 60 and over, are now significantly disproportionate towards youth, up to the ages of, from basically young children to 29 years old. That's one factor that we're facing in the fourth wave. The other one is what we're calling as it's been called in many other countries too, a pandemic of the unvaccinated. So about 75% of the hospitalizations and emergency
ICU admissions are people who are unvaccinated or only partially vaccinated in Canada. A very significant difference, and indeed is having some impact on vaccination rates amongst those who are unvaccinated, but also as a reflection of the challenge that's faced in public health in trying to encourage people to be vaccinated. My colleague, the Minister of Jamaica, who spoke just before me, made a few comments about those challenges, some of which are in governmental control, and some behavioral change, and some of which are often less in our control. Next slide, please. So this is a really good snapshot of our experience over time, and I just want to highlight again, different countries have had different experiences, but in many cases, very similar ones. So the very far left, you talk about what I would say is wave one back in March of 2020, when the pandemic was first declared. Relatively low spike, as you see in that wave. And that was because of a major lockdown across the country, 90 to 95% adherence by Canadians to those lockdowns, willingness to stay at home, work from home, be at home. Obviously, different countries, particularly different member states in the PAHO region, don't necessarily have the same capacity that we had to be able to really lock down everybody. But that was the impact, an ability to try to quickly snuff out the impact of the pandemic on us. So that led to that bottom curve, or that curve there in the summer of 2020. Then you go to wave two, which is that second spike there. And that in wave three, over the fall and then winter of 2020, 2021, is a consequence of two things. One of the looser, what I would call looser or not consistent lockdowns between provinces and territories. And again, back to my earlier point about different provinces and territories took different public health measures to deal with emerging and rising infection rates. So different approaches having that effect. And obviously, the length of whatever lockdowns were put in place, how long they were put in place for, again, different from different provinces and territories. Clearly, the other impact, which was cross-country, was the variants, which of course an ongoing issue that we're managing even up to this day, as new variants of this insidious virus keep emerging, what impacts they have on the wave. So then that takes you to the right-hand side, wave four, which is obviously still ongoing, but where in some parts of the country we were already seeing plateauing and a drawing down, the pandemic of the unvaccinated, as I called it earlier. This is the impact also, of course, of the Delta variant. But again, the much lower peak there that you're seeing is because of vaccination. 80% of Canadians, almost 80% of Canadians, I believe, are now fully vaccinated. And that's clearly had an impact on the degree of the wave that we have faced in this, what we call the fourth wave. Next slide, please. So over that same time period that I just described, a little bit of a snapshot, apologies for the small text, I know this will be distributed to everybody, of the various actions, government and impacts on publics that were results of those actions. So if you look at the far left, the government action, the massive, this is what I would call the good news at the beginning of the pandemic, the clearly significant, including at the national level that I represent, huge numbers of decisions that were made to mitigate the impact of those lockdowns. So if people had to stay home, how to ensure that their jobs were not lost, that their employment was maintained, even if they were working from home, or even if they were just being at home, restaurant workers or others who allowed, we had systems in place or mechanisms, programs in place to allow both employers and employees to still receive income, even though they were not able to physically work. This was a really significant and important, hugely expensive, but a public health decision that needed to be made by both federal governments, but particularly led by the federal government with provincial and territorial support. And at the bottom, underneath that, you see the adherence rate. 90% of Canadians adopt public health precautions. So this is the challenge. My Minister of Jamaica talked about fatigue. Well, obviously, we didn't have fatigue at the outset. We had huge adherence at the outset. The challenge is, of course, over time, how do you maintain adherence, particularly as you go through these waves? And what are the economic as well as other and behavioral measures that you can put in place that address those kinds of questions? So as you move to the right, you start getting the bad news, higher unemployment rates, but again, mitigated by the ability to provide resources, funding to
to those who couldn't work. But the health impacts at the bottom there, the declines in mental health. This is something obviously we've seen consistently happening and even increasing over time as we go along. That notwithstanding being able to give people financial support, the impact of isolation on mental health is not to be underestimated, cannot be underestimated. Then as again you move across in the middle of this slide, there's a reference to at the top July Atlantic bubble. So I won't describe what Atlantic bubble means, except to say that we had in Canada, let alone what happened internationally, border measures put in place to mitigate the movement of people in order to mitigate in turn the spread of the virus. This had an enormously effective impact in our Atlantic provinces, who basically said to the rest of Canadians, you're not allowed in here. And as a result, they were able to actually manage the virus and the outbreaks in a very relatively low level over time. But again, that is a challenge, not just domestically, how you establish those kinds of isolation measures region to region, but the knock-on economic and other impacts, tourism, et cetera. Atlantic provinces are particularly popular in the summertime for tourism. At all times of the year, but particularly in the summertime, very little tourism could take place, internal or otherwise. That had an economic impact, but the decision made there to have a public health measure in place to mitigate the impact of the virus, and then take the consequences when it came to issues like tourism. And so just it's really the impact of changing policies by different authorities over time as we move down through our, and this is obviously ends at March 2021. At the end, it's the beginning of the third wave that was really significant in April. But even there, you see January of 2021, one of our provinces, Quebec, introducing an overnight curfew, something which is common in many countries, including in PAHO, and not just for health emergencies reasons, but very uncommon in Canada, to actually tell people that between 9 o'clock at night and 7 o'clock the next morning, they weren't allowed to leave their homes, to get in a car and go anywhere. Was a dramatic measure, an unprecedented measure, and actually saw a public health benefit of that. But again, that was one province taking that decision. Other provinces did not take that decision, including Ontario, the province right beside Quebec, which never imposed a curfew. So, what are the impacts of these divergent policies and provincial approaches or subnational approaches? How do you manage a public health emergency in the context in the context of those divergent approaches? It is a challenge, a lesson learned. How do you do that effectively? Next slide, please. Or 2 slides more, I guess, to slide 8. So, these are the things we have learned, and I want to highlight about lessons learned. There's a series of 7 there, and there's an 8th one I want to come to, which is what I call the wild card. So what we learn, notwithstanding these divergent approaches that we've been taking domestically, is there are some things that did work well. Collaboration. So notwithstanding different approaches, a lot of conversation happening between public health authorities, in particular between national and subnational authorities, to try to see how much collaboration, both with respect to public health measures and with respect to economic measures, is there ways that we could do things? And we've learned some effective lessons, and indeed did some things successfully to do that. Evidence-informed decision-making. This is one of the hardest things. How do you use science, which evolves constantly in the case of a pandemic like this, to inform decision-making? A lot of the debates that happen about mask mandates, for example, in Canada, and when they should be imposed and how they should be imposed and how long they should last, were based on on evidence that was evolving over time about how much of a threat any particular virus, the virus was, particularly as it mutated, and things happen there. So how do you do that in an imperfect way? Which leads to precautionary approach number 5 there. I want to highlight that we one of the ways of doing that is to say, okay, we're going to be precautionary. We're going to say, put masks on, keep them on. And that is actually what you're seeing today, even as we start moving out of the 4th wave, an ongoing public adherence to use of masks in Canada, which is unlike our colleagues from the United States, is not really a debate. There are debate in some areas, in some provinces, in some parts like Alberta, and what the consequence of that was. I'm not saying that one is completely related to mask mandate, but precautionary approach on issues like mask mandates have been something that have helped Canada through this. So I will not talk about all the other ones in detail, don't have the time, but I want to say there is a point 8 there, not highlighted, which is what I would call the wild card, and that is the impact of politics.
Again, what national authorities think is necessary and what's right to do, what subnational authorities think is necessary and right to do from a public health measure standpoint. We saw that played out at the national level in our national election campaign, which just ended 2 days ago. Again, different parties have different approaches. This is going to be an ongoing challenge. How do you create unity, notwithstanding the fact that the politics will always create a division at the same time? Next slide, please. On the collaboration, again, just to very much highlight how collaboration for us focused on equity, among other things. And that's why we focused on racialized communities, indigenous communities, religious minorities, remote communities, a lot of these coming together. A lot of our indigenous communities live in remote areas of our country. How to make sure that we learn the lesson of H1N1 from 2009 in that regard, where indigenous communities were disproportionately impacted by the virus. We've reached out with vaccines, for example, to indigenous communities in Canada with the consequence, and early on with the consequence that infection rates amongst indigenous communities was significantly less, disproportionately less than it was in 2009 with H1N1. So these are things we've been learning lessons. How do you then try to apply those lessons from a public health perspective using various mechanisms in order to ensure that you not just mitigate to the public as a whole, but you mitigate with particular populations which can be more vulnerable. And that means, another example, you don't just have people come to a vaccine center, you take vaccines to local communities and you administer vaccines in local communities, particularly in populations which may not otherwise be willing to go to a vaccination center. Next slide, please. So again, I will not belabor this, but these are the economic elements that we took in place. I've spoken to some of those, and we're happy to talk further about that. Next slide. Our approach to vaccines. So this is what I just discussed, the various measures that are not just science-driven, but the transparency, the coherence approach, fairness and equity in particular, ensuring that we took that approach that ensured that all populations were addressed as effectively as possible. And by the way, one of the issues we took, and one of the things I think the regions have done as well in other parts of PAHO, is a mixed dose strategy. So lack of availability of certain vaccines, let's apply other vaccines. A lot of AstraZeneca, for example, applied in Canada early on, but a lot of people who took a second dose, which was not AstraZeneca, it was an mRNA, and that was based on science advice to saying the efficacy of that was okay, the safety of that was okay. So that was a decision, a public health decision that was made and had a clear, important impact on Canadians. Okay, now I'm going to skip to slide 13. Just looking ahead, I want to highlight 3 points. I know I'm over time. Strong public health system, how important that is. Risk communications, how important it is to communicate with your publics on an ongoing basis about why you're making decisions from a public health perspective. We're moving now, and we'll be moving eventually from a pandemic to what we'd call an endemic situation with these variants. We're not going to ever lose this virus, but how do we create basically a situation where it's like the seasonal flu, and we get people to address it on that basis? And then finally, that high quality evidence, public health intelligence, how important it is to work globally, not just locally, on sharing intelligence to inform decision making. And then finally, I'll just end off with our slide 14, the global snapshot. Those 4 pieces: mitigating economic and social costs, working towards health equity, containing the spread of new variants, and preparing for the future. These are all pieces of the puzzle that both the public sector and the private sector and other sectors of the economy need to work on together in order to ensure that we can be successful in not just ending this pandemic, but in managing future pandemics. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Pearson, and for highlighting principle number 8, and also for recognizing the necessity of health equity in the response. And with that, we go to our next presenter. Le paso la palabra al excelentísimo ministro de Salud de Chile, Enrique París. Adelante. Muchas gracias, Amalia. Muchas gracias por la invitación. Saludo a la señora directora de OPS, Carissa Etienne, que no me imagino que estará escuchando, a la directora de la CEPAL, Alicia Barcena, y la felicito además, Alicia, por su excelente presentación, magnífica, muy orientadora. Y me permito además saludar a Alberto Arenas, que está acá en Chile, me imagino, en la CEPAL, a quien conozco hace algunos años atrás. También quiero saludar al señor ministro de Salud de Jamaica,
y a los distinguidos delegados que están presentes en esta reunión. Primero que todo, quiero agradecer a la Organización Panamericana Sanitaria, OPS, por organizar esta actividad e invitarnos a compartir la experiencia de Chile con relación a la, comillas, vinculación estratégica entre salud y economía. Es de conocimiento público que la pandemia por COVID-19 ha tenido efectos múltiples que consideran lo sanitario, lo social, lo económico, entre otros, afectando especialmente a quienes se encuentran en condiciones más vulnerables, desgraciadamente, y esto ocurre habitualmente en todas las pandemias, en todos los desastres naturales también. Y esto ha contribuido además a exacerbar los desafíos que existían de forma previa a la pandemia. Quiero recordar algunos conceptos esenciales, como para nosotros, como la salud es un derecho, la importancia de los determinantes sociales, que nombró Alicia varias veces, la necesidad de tener un enfoque integrador y obviamente mantener un espíritu de mayor colaboración entre nosotros, sobre todo entre los países de América Latina y el Caribe, pensando justamente en estas diferencias que existen entre los países, desgraciadamente, en varios aspectos, entre ellos en los aspectos relacionados con la vacuna. Por eso es muy importante reconocer y reforzar el esfuerzo que ha hecho OPS a través del mecanismo COVAX, pero también lo que se ha transmitido en esta reunión, que es necesario que Latinoamérica y el Caribe tengan más investigación científica, puedan ser capaces de producir vacunas para sus propios países y obviamente tener un acceso equitativo, justo, a tiempo y en derecho a el programa de vacunación. Con relación al tema que convoca este encuentro, Chile, al igual que tantos países, debió implementar cuarentenas dolorosas, cerrar sus fronteras, cerrar sus escuelas, y vimos cómo cuando uno cierra la escuela, los niños no tienen a veces acceso a la alimentación. Entre otras medidas, esto provocaron, por ejemplo, un retroceso en el Producto Interno Bruto del país que alcanzó al 6% y pérdidas de empleos que recién, afortunadamente, se están recuperando. Todo lo cual afectó los ingresos familiares, afectó la salud mental, que aquí en Chile por lo menos produjo un gran impacto, entre comillas, por ejemplo, las licencias médicas por salud mental en estos momentos son casi el 30% de todas las licencias médicas que se otorgan en Chile. Y finalmente gatilló un necesario aumento del gasto público con el objetivo de la necesidad de atención médica y segundo, apoyar económicamente a las personas y empresas también, mini empresas afectadas por la pandemia. Precisar que todo lo anterior ocurre en un contexto de expansión del gasto en salud. Nosotros aumentamos el gasto en salud para el año 2021 en un 8,9% y obviamente, como se ha dicho acá, reforzamos la atención primaria, un aumento en el per cápita para la atención primaria que fue muy significativo y obviamente también comparto lo que han dicho otros presentadores, la atención primaria es fundamental, tiene que ser resolutiva, tiene que ser capaz de atender las necesidades de las personas en el territorio, como decimos nosotros, o sea, cerca de su lugar de trabajo o donde habitan. En estas circunstancias, el gobierno de Chile debió progresivamente generar herramientas para atender las necesidades y consecuencias de la pandemia, lo que se tradujo en 4 herramientas que paso a precisar. Primero, un plan de acción contra el coronavirus, concentrado en primera instancia en fortalecer la capacidad hospitalaria. Logramos triplicar y en algunos sectores cuadruplicar en el sector público el número de camas de unidades de cuidados intensivos. Obviamente con una mayor contratación de personal, con una mayor cantidad de tecnología que hubo que adquirir o que hubo que distribuir. Además se integraron los sistemas público y privado de salud. Y esto es algo muy importante, inédito en Chile. Se fijaron los precios para la atención en unidades de cuidados intensivos
y se fijó el mismo valor para los sistemas públicos y privados. Esto nos ha hecho abrir la mente y abrir los ojos para que podamos tener una reforma de salud que justamente haga que los chilenos, en este caso, tengan una atención de salud o un seguro universal de salud y tengan una atención similar en el sistema público y en el sistema privado. Por lo tanto, esta optimización y coordinación en la eficacia para combatir la pandemia logró generar una red hospitalaria integrada, inédita en Chile. También se fortaleció la estrategia de testeo, trazabilidad y aislamiento, realizando hasta la fecha más de 20 millones de test, es decir, más de 1,1 test por habitante, entre test de PCR y test de antígeno. Hemos contratado cerca de 10.000 trazadores, que son fundamentales para esta estrategia, y hemos implementado 26 centros de trazabilidad a lo largo de todo Chile, y también implementamos la estrategia de las residencias sanitarias con más de 8.000 cupos, y estrategia que fue, digamos, muy bien evaluada por la Organización Panamericana Sanitaria. Además, se creó una red de protección social para apoyar a las familias, que obviamente fue incrementándose en el tiempo. Y aquí hay que reconocer que cuando uno revisa hacia atrás, hacia el pasado, entiende las críticas que son aceptables, que hubo al comienzo, pero se fue incrementando a medida que pasaba el tiempo la ayuda a las familias y se desarrolló una respuesta fiscal que movilizó aproximadamente 30.000 millones de dólares para ir en ayuda de la gente más necesitada. Estos recursos permitieron ampliar y robustecer la red de protección social, dando cobertura y protección a cerca de los 15 millones de chilenos. Hoy, 3 de cada 4 personas están protegidas, cubiertas o reciben alivio de esta red, que incluye medidas como lo que llamamos ingreso familiar de emergencia, IFE, ley de protección del empleo, bono COVID-19, créditos FOGAPE, bonos y préstamos solidarios para la clase media, subsidio al empleo y una iniciativa que fue al comienzo de la pandemia, entrega de cajas de alimentos, que después obviamente se vio que era mucho más efectivo entregar directamente el apoyo económico para que las personas pudieran adquirir lo que más necesitaban. Tercer punto, plan paso a paso, una estrategia gradual de desconfinamiento o al revés, de confinamiento, con el fin de enfrentar la pandemia según la situación sanitaria y realidad de cada zona en particular. Chile tiene una geografía muy especial, como ustedes saben, un país enormemente largo y angosto, con diferentes climas, con diferentes realidades geográficas, y obviamente que este plan permitía regionalizar las decisiones. Un plan que logró contener los contagios e ir avanzando poco a poco con cautela y con prudencia, recogiendo las recomendaciones de la medicina basada en evidencia, de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud y del Consejo Asesor COVID-19 que creamos y que asesora al Ministerio de Salud y está formado por expertos en pandemia y en salud pública. El plan de vacunación, punto cuarto, el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 fue visto desde el inicio en Chile y en todo el mundo como una herramienta vital para enfrentar la pandemia. Conscientes de lo anterior y de que la inmunización es una estrategia de salud pública muy costo efectiva y que además de los beneficios de salud tiene un beneficio en el rendimiento también económico y social, contribuyendo al desarrollo socioeconómico de Chile, se buscó rápidamente procurar el acceso a estas vacunas. Con este objetivo se constituyó un comité interministerial, también lo nombraron algunos de los presentadores, trabajar en conjunto, en el que participaron Ministerio de Ciencia y Tecnología, Ministerio de Salud, Ministerio de Relaciones Exteriores, y se nombró un consejo asesor científico que trabaja desde hace muchos años en Chile, pero dedicado específicamente en este caso a las vacunas en contra del COVID-19. Esto ha permitido hasta el momento inocular a más del 90% de la población objetivo, es decir, hemos inoculado con una dosis a más de 13,8 millones de personas y con 2 dosis al 88% de la población objetivo, que en este momento alcanza prácticamente también a 13 millones de personas.
Junto a esto, y en forma muy primaria, nosotros comenzamos también a vacunar con dosis de refuerzo. Aquí reconocemos que la recomendación de la Organización Mundial de la Salud era priorizar esta dosis de refuerzo, por eso nosotros priorizamos la dosis de refuerzo en los adultos mayores, en los pacientes con enfermedades crónicas, en los pacientes con inmunodeficiencia o con tratamientos que producen inmunodeficiencia. Hasta el momento hemos vacunado a 2.700.000 personas con dosis de vacuna de refuerzo heteróloga, es decir, si la dosis primera y segunda era de un tipo de vacuna, la dosis de refuerzo estamos colocando una marca, por así decirlo, o una tipo de vacuna diferente, y eso lo hemos estudiado, ha logrado crear un aumento en los anticuerpos hasta 15 veces en relación a la cantidad o a la tasa de anticuerpos originales que tenían esas personas. Y también comenzamos recientemente con la aprobación del ISP, que es el equivalente al FDA de Estados Unidos, obviamente, la vacunación en niños desde los 6 años de edad. Sabemos que es muy importante que los niños deben volver al colegio, y el virus, cuando busca un nicho, busca el nicho de las personas no vacunadas, y obviamente si tenemos una gran cantidad de la población adulta vacunada, el nicho se transforma, o el virus busca ese nicho en los niños. Todo este enorme trabajo ha sido gracias a los miles de funcionarios de la atención primaria de salud. Por eso yo creo que hay que seguir fortaleciendo la atención primaria. Gracias al trabajo de los funcionarios de los municipios de Chile a lo largo de todo el país. Y también, obviamente, a la adquisición adelantada de millones de dosis por parte del gobierno chileno a diferentes laboratorios. En esta misma línea, quisiera felicitar el esfuerzo que ha hecho la OPS por promover una plataforma regional para el avance en la producción de vacunas y otras tecnologías sanitarias. Los tiempos difíciles ofrecen oportunidades, ofrecen desafíos, y en Chile la pandemia está permitiendo el regreso a la producción nacional de vacunas. Por lo menos tenemos ya un convenio con una empresa, y hay una universidad que está haciendo un convenio con otra empresa europea para la fabricación, o por lo menos envase y maquilación de las vacunas en Chile, para después fabricar vacunas en Chile, con la idea de entregar estas vacunas también al resto de Latinoamérica, no solamente pensando en nuestra patria. Y en este caso también quiero volver a resaltar que lo que dijo Alicia Bárcena, en el sentido de que es muy importante estimular la industria manufacturera del área de la salud y la investigación. Creo que eso tiene que quedar como una reserva positiva de lo que está ocurriendo con esta pandemia. Y una vez más, felicitar el esfuerzo COVAX. Las medidas antes planteadas se han llevado adelante en el contexto de un sistema de salud que busca hacer realidad la meta de cobertura sanitaria universal para el año 2030. Nosotros hemos modificado algunos de las metas sanitarias para la época 2020-2030. Me he permitido incorporar el medio ambiente como meta sanitaria del Ministerio de Salud. Me he permitido incorporar las enfermedades raras y poco frecuentes, y me he permitido incorporar también el trastorno autista como meta sanitaria, además de todas las otras que teníamos para esta década. Chile cuenta con un sistema que garantiza a las personas de forma explícita el acceso, oportunidad, protección financiera y calidad en la atención para 85 problemas de salud. Y esto no es exclusivo de nuestro gobierno. El gobierno ha agregado algunas patologías, pero esto es una tradición en Chile. En Chile la salud debe ser considerada como un problema del Estado de Chile, y no como un problema o un desafío o una responsabilidad única del gobierno de turno. Y tampoco los gobiernos pueden, obviamente, decir que han hecho todo, porque esto es lo que se ha hecho en Chile, sobre todo con el plan de vacunación, es fruto de lo que han hecho muchos gobiernos y lo que ha hecho la tradición chilena en este aspecto. Las prestaciones incluidas en las garantías implícitas de salud, o GES, presentaron una disminución desgraciadamente abrupta a partir del año 2020, porque claro, hubo postergación de algunas atenciones como enfermedades crónicas, manejo del cáncer, cirugías, consultas por especialidades que esperamos ir recuperando a medida que la pandemia vaya disminuyendo. Si a lo anterior se agregan los desafíos en materia de salud, de falta de actividad física, y
sin duda los desafíos económicos ligados a la pandemia. Lo que nos queda por delante es una tarea enorme, pero yo quisiera que esta tarea la hiciéramos justamente en forma solidaria, en forma integrada, todos los países de Latinoamérica y el Caribe, porque, como lo hemos dicho otras veces en las reuniones con los ministros, y lo dice una canción, si somos americanos, somos hermanos señores, y creo que tenemos que trabajar en conjunto. Agradecemos nuevamente a la OBS la oportunidad de compartir en este evento del Consejo Directivo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor ministro, y por el llamado a la solidaridad y a los hermanos y hermanas de la región para continuar con esta lucha. Le paso al doctor James Fitzgerald, el director del Departamento de Sistemas y Servicios de Salud, para unas palabras de cierre, ya que estamos al punto de iniciar de nuevo Consejo Directivo. Adelante, James. Thank you very much. Thank you very much, Amalia. Just to really recognize the excellent comments and note the strategic linkages, I think, between health and the economy. And just to inform all the participants that we will be taking this agenda forward in the joint work that we are doing with CEPAL and launching the publication on health and the economy within the context of the prolonged health crisis in the region. So we look forward to that. That will be on October 7th, and we hope that everybody will be able to join us then. Thank you very much. Thank you, James. Muchas gracias, James. Y con esto llegamos al final de nuestro programa y les esperamos el 7 de octubre para el lanzamiento de la publicación. Muchísimas gracias por su participación.